সর্বপ্রথম স্টেজে বসে থাকা হযরতুল আল্লামা মাওলানা মুফতি শরীফুল ইসলাম সাহেবকে আমার আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বা'দ। ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নাবিয়্যুল আমিনুল মাতিনুল কারীম ওয়া নাহনু আলা যালিকা লামিনাশ শাহিদিন ওয়াশ শাকিরিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। যাবতীয় প্রশংসা সেই বিশ্ব শ্রেষ্ঠা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আজকে আমাদেরকে সরজমিনে কাবিলপুরের মধ্যে এই জলসা মেহফিলে জান্নাতি বাগানে আসার, বসার এবং কিছু বলার তৌফিক দান করেছেন। সেই আল্লাহর উপরে সবাই শুকরিয়া আদায় জ্ঞাপন করার জন্য সকলে উচ্চস্বরে ভক্তি ভরে এক বাক্যে বলুন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তারপরে পরে আকায়ে নামদার মদিনাকে তাজদার জনাবে আকা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, আমি যেহেতু আমার হাবিবকে সৃষ্টি না করতাম, তোমরা যে দেই চোখ দিয়ে দেখছো এই যে আসমানটা, আমি এই আসমানটা সৃষ্টি করতাম না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলে যে আমি যেহেতু আমার হাবিবকে সৃষ্টি না করতাম, তোমরা যে দেখছো এই সুন্দর জমিনটা বিছানো স্বরূপ বিছিয়ে রয়েছে, এই জমিনটাও আমি সৃষ্টি করতাম না। ব্রাদার মুআজ্জাজ সামনে ইকরাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলে কি তোমরা যে এই যে নদ নালা পাহাড় পর্বত, এক কথায় 18,000 মাখলুকাত সৃষ্টি করেছি আমি, এক কথায় যেহেতু আমি আমার হাবিবকে সৃষ্টি না করতাম, আমি এই 18,000 মাখলুকাতকে সৃষ্টি করতাম না। সেই নবীর নাম আসমানে আহমদ, জমিনে মোহাম্মদ, মা আমিনা লাল মোরর দুলাল পাপীদের উদ্ধারকারী, আব্দুল্লাহর কলেজার টুকরা আব্দুল মুত্তালিবের সৃষ্টিপিতা জানাবে আকা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, জিনার নামে জিনার উপরে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় জ্ঞাপন করার জন্য সকলে উচ্চ স্বরে ভক্তি ভরে এক বাক্যে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। ব্রাদার মুআজ্জাজ সামনে ইকরাম, সময় খুব সংকীর্ণ, তাই আমি আমার বক্তব্য বেশি লম্বা না করে আমি শর্ট টাইমের মধ্যে আমি আমার বক্তব্য ইতি করব। তো ব্রাদার মুআজ্জাজ সামনে ইকরাম, আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কালামুল্লাহ হইতে একটু পুরো মাশহুর ও মারুফ আয়াত পেশ করেছি। সূরা বাকারা আয়াত নম্বর 2, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি। ব্রাদার মুআজ্জাজ সামনে ইকরাম, এই আয়াতের বাংলা ব্যাখ্যা হচ্ছে এটাই কি এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ জিনিস নাই। যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি, অতএব এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। ব্রাদার মুআজ্জাজ সামনে ইকরাম, যে ব্যক্তি কোরআনের মধ্যে সন্দেহ করবে, সন্দেহ করেনি, মনে মনে চিন্তা করছে সন্দেহ ভুল আছে, সেই ব্যক্তি যেহেতু ভুল করিয়া বলে দেয় কি এই কোরআনে ভুল আছে কিংবা সন্দেহ করে ফেলে, সেই ব্যক্তির উপরে সঙ্গে সঙ্গে কুফরের ফতোয়া পড়বে। ব্রাদার মুআজ্জাজ সামনে ইকরাম, তাই আমরা সকলেই কোরআন মাজিদকে কোন টাইমে হতে পারে টাইপিং করতে গিয়ে ভুল হতে পারে, জাবারের জায়গায় জের, জেরের জায়গায় পেশ, জজমের জায়গায় তাসদীদ, টাইপিং এ হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলে দিলেন যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি, অতএব এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ব্রাদার মুআজ্জাজ সামনে ইকরাম, আমি এই কালামুল্লাহ হইতে কয়েক মিনিট আমি আমার বক্তব্য রাখবো, তারপরে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ইতি করব। ব্রাদার মুআজ্জাজ সামনে ইকরাম, এই কিতাবকে কোন মাসে পাঠানো হয়েছে দুনিয়ার বুকে, কার কাছে পাঠানো হয়েছে, এই ব্যাপারে আমি আপনাদের সম্মুখে কিছুক্ষণ বক্তব্য দেব। ব্রাদার মুআজ্জাজ সামনে ইকরাম, তাওরাত, জাবুর এবং ইনজিল আর কোরআন মাজিদ 4টি আসমানি কিতাব, কিন্তু কোরআন মাজিদ ছাড়া বাকি যে 3টি কিতাব রয়েছে তাওরাত, জাবুর এবং ইনজিল, এই কিতাবটি স্টেজে যিনারা বসে আছেন তিনারা ছেড়ে যিনারা আমার সামনে বসে রয়েছেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, কেউ জানে কোন মাসে আল্লাহ পাঠিয়েছেন?
কেউ বলতে পারবেন? হাত ছাড়েন। আজকে শুনেলেন এগুলো প্রশ্ন অনেক বক্তা, আমরা গ্রামের ছেলে তাই ভাববেন আরে গ্রামের বেটা কোনটা চারটা বলে ছেড়ে দিলে হবে না। কথা আমার না, আমার বাপেরও না, কোরআন হাদিসের কথা। এই কিতাব তিনটি এবং কোরআন মাজিদ চারটি কিতাবই রমজান মাসে পাঠানো হয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ব্রাদার মুআজ্জাজ সামনে গ্রাম, আমার পরে যে বক্তা আসবে সেই বক্তাই আপনাকে কোশ্চেন করতে পারে কি আপনাকে আমার পূর্বের বক্তা বলে গেল, আপনাদের গ্রামের ছেলে বলে গেল কি তাওরাত, জাবুর, ইনজিল কোন মাসে এসেছে আপনারা বলেন তো। আপনারা যদি ধ্যান দিয়ে না শুনেন তাহলে আপনারা এই প্রশ্নের উত্তর আজকে শুনলেন আজকে উত্তর দিতে পারবেন না, এটা আমার গ্যারান্টি। অতএব একটু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিব, যেহেতু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের শিক্ষক আমাদের সামনে বসে রয়েছেন। আমি তিনাকে বেশিক্ষণ বসিয়ে আমার বক্তব্য লম্বা চওড়া করব না, আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ইতি করব। ব্রাদার মুআজ্জাজ সামাইনে হযরত हजरत आला हजरत फरमाते हैं कि चलिए हम सब मिलकर कुरान के कुछ सवाल करते हैं। कुरान को कुछ सवाल करेंगे और कुरान जवाब दे पाता है कि नहीं इसके बारे में कुछ चेक करेंगे, उसको सवाल करेंगे और कुरान जवाब देगा हम लोगों को। ब्रदर मुआज्जज सामने इकराम, हुजूर आला हजरत फरमा रहे हैं कि कुछ किसी बांग्ला किताब को पूछिए कि उसका नाम क्या है, बांग्ला किताब में जवाब नहीं दे पाएगा। किसी इंग्लिश किताब को पूछिए कि उसका नाम क्या है, वो जवाब नहीं दे पाएगा। किसी फारसी किताब को पूछिए कि उसका नाम क्या है, फारसी किताब ने जवाब नहीं दे पाएगा। किसी मैथ को पूछिए उसका नाम क्या है, फारसी ने जवाब नहीं दे पाएगा। भूगोल को पूछिए उसका नाम क्या है, भूगोल ने जवाब नहीं दे पाएगा। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं मैंने जब कुरान मजिद को पूछा ए कुरान तुम्हारा नाम क्या है, तो कुरान ने फरमाया बल हुआ कुरान मजिद, यानी कि मेरा नाम कुरान मजिद है। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान तुम दुनिया से आने से पहले कहाँ थे, कुरान ने जो मजिद ने फरमाया फिर लौहे महफूज, मैं लौहे महफूज में था। मैंने कुरान मजिद से पूछा ए कुरान तुम किसके पास से आए हो, तो कुरान ने फरमाया तंज़ुल मिन रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से आया हूँ। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान तुम किसके पास आए हो, तो कुरान ने फरमाया उनज़िला अला मुहम्मदिन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान तुम किस लिए आए हो, तो कुरान ने क्या फरमाया, कुरान ने फरमाया हुदल लिन्नास, मैं लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए आया हूँ, मैं लोगों को हिदायत देने के लिए आया हूँ। मैंने कुरान से फिर से पूछा। ऑपरेटर साहब गला बहुत खींच रहा है, माइक ठीक कर लीजिए। ऑपरेटर साहब आप कहाँ चल जा रहा है बार बार, जल्दी यहाँ आ जाइए, बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ पर। दुरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सदर मुअज्जज सामने इकराम, जब कुरान ने हजरत आला हजरत फरमाया ब्रदर मुअज्जज सामने हजरत हुजूर आला हजरत जब कुरान को पूछा कुरान तुम किस लिए दुनिया में आए हो, तो कुरान ने क्या फरमाया हुदल लिन्नास, मैं लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए आया हूँ, मैं लोगों को हिदायत देने के लिए आया हूँ। कुरान मजिद को फिर से पूछा ए कुरान तुमने किस महीने में आए हो, तो कुरान ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी कि मैं रमज़ान महीने में आया हूँ। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान तुम रमज़ान महीने में तो आए हो, ये तो हम सबको पता चल गया, लेकिन रमज़ान महीने में दिन में आए हो या रात में आया हो, तो कुरान ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, यानी कि मैं लैलतुल क़द्र में आया हूँ। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ब्रदर मुअज्जज सामने हजरत जब इंग्लिश बांग्ला किताब को पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दे पाया। कुरान ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा डिटेल से बता दिया। कुरान के बारे में जब पूछना खत्म हो गया, हुजूर आला हजरत ने क्या फरमाया, कुरान को जब पूछा खत्म हो गया, पूछने के बाद कुरान को फिर से पूछता है, हुजूर आला हजरत फिर पूछता है तुम तो अपने बारे में बहुत डिटेल से बता दिए हो,
ए कुरान, तुम तो अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता दिए हो, अब आकाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुछ बता दो। तो जब हुजूर आला हजरत कुरान को जब पूछा कि ए कुरान, नबी का चेहरा कैसा था, तो कुरान ने फरमाया वद्दुहा। ब्रदर मुअज्जज़ सामईन हजरत, क्या पूछा? जब कुरान को पूछा कि कुरान नबी के चेहरे के बारे में, तो कुरान ने फरमाया वद्दुहा। मैं कुरान ने पूछा कि कुरान, तुम नबी के निगाहों के बारे में बताओ, तो कुरान ने फरमाया वल्लैल इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान, नबी के जुल्फों के बारे में बता, तो कुरान ने फरमाया वल्लैल इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान, नबी के निगाहों के बारे में बता, तो कुरान ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान, नबी के सीने के बारे में बता, तो कुरान ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान, नबी के जिक्र के बारे में बता, तो कुरान ने फरमाया व रफअना लका जिक्रक। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान, नबी के विलादत के बारे में बता, तो कुरान ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने कुरान से पूछा ए कुरान, नबी के मकाम के बारे में बता, तो कुरान ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ब्रदर मुअज्जज़ सामईन हजरत, टाइम बहुत कम, তার কারণে আমার কিছু টপিক এখনো রয়েছে, কিন্তু টাইম হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ তাআলা যেহেতু